शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। हरि ओम गुरु गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर এই भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर आमे प्रथम अध्याय पठन कर सारीचे। तेबे ए पर्यंत आमे जहाँ पढ़ी तार सूचना होउची जे भगवान तांकर माँ देवहूति को वर्णना कले जे किपरि भावरे ए आत्मा मुक्ति पाइब। तार मूल निर्यास बा गोटे वाक्य कहले कथाटी होउची कौन ना भक्ति रे ही मुक्ति मिलता है। तेणु जी भगवान को मन प्राण दे भक्ति करे से निश्चित भावरे मुक्ति पाई थाए। काय मन वाक्य प्रत्येक थेरे से भगवान को जो चिंतन करुथिबे ताहेले निश्चित भावरे तांको पाई मुक्तिर द्वार खोला ही जाइथियो। तापरे प्रथम स्कंधरे चतुर्थ स्कंधर प्रथम अध्याय से गुड़िए वंशानुचरित वर्णना करछन्ति, किंतु यहा पूर्वरु जहा वर्णना करा जाइछि ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेथिरे माँ देवहूति को कपिल भक्तिर मार्ग सब बतैचंती। किपरि भावरे श्रवण करिबा, किपरि कीर्तन करिबा, किपरि आत्मनिवेदन करिबा, एहिपरि भावरे समस्त तत्व कहि जाइचंती। ताहेले भगवान कौन प्रकृत रे भक्तर डाक शुणती? हाँ, अनेक उदाहरण रही जोठिकी भगवान भक्तर डाक को कान पारी शुणती एवं सांगे सांगे तार मध्य प्रतिकार करथांती। किंतु भक्ति सेही परि भावरे हबार अछि। निर्मल मनरे जे भक्ति करे भगवान ताकू निश्चित भावरे रक्षा करती। यही जमती गोटे दीनकृष्ण दास केड़े सुंदर पंक्तिटीए लिखिछन्ति, गोटे भजन भलिया लिखिछन्ति सी जग बंधु परिजने सामंत नहीं त जग बंधु परिजने सामंत नहीं त 14 भुवन बारता जानती 14 भुवन बारता जानती चक्रे छेदंती आरत नहीं त जगबंधु परिजने सामंत नहीं त। तेणु भगवान भलिया जड़े शांत कहीं नहीं। जदि से भगवान भक्तर डाक जो शुणी दियंती सेतेबेले से तार दूरित को चक्र द्वारा विनाश करती। कहीं ना 14 भुवन जाकर
କଥା ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନଥାଏ, ପୁରା ଖୋଲା। ତେଣୁ ସେ ସଦା ଚଞ୍ଚଳ, ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଡାକୁଛି ସବୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆତୁରରେ କ'ଣ ଡାକି ଦେଉଛି ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟି ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ ଥିଲେ ଅକ୍ରୂର ଆଣିଣ ଗଲେ ତ, ଗାଈ ଦୁହୁଁ ଦୁହୁଁ କେଶ ଫିଟିଗଲା, ଗାଈ ଦୁହୁଁ ଦୁହୁଁ କେଶ ଫିଟିଗଲା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଅତି କୌତୂହଳର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଗୀତଟି ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ତା'ର ଭାବାର୍ଥଟି ବୁଝିଥିବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଆମୋଦଟି ଆପଣ ପାଇଥିବେ। କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଂସ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଅକ୍ରୂର ତୁମେ ଯାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିବ ଭାରି ଗୋପପୁର। କାରଣ କଂସ ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଂଶର ଲୋକକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି ଗୋପକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆଣୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଅକ୍ରୂରକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ କହିବ ନନ୍ଦକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ପଠେଇବେ ଏଠି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ବାହାରିଲେ। ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ମନ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନନ୍ଦ ଘରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଶୁ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଅତି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟରେ ନେତ୍ର ହେବୁ ପବିତ୍ର, ଦେଖି ଜଳଦ ତନୁ, ଗୋପାଳ ମେଳେ ନନ୍ଦଙ୍କ କୋଳେ, ବସିଥିବେ ଟି କାହ୍ନୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ଖୁସି, ମୁଁ ଯିବି ନନ୍ଦଙ୍କ କୋଳରେ କାହ୍ନୁ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। କି ଆନନ୍ଦ! ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ! ଧନ୍ୟ ହେ କଂସ, ତୁମେ ମୋର କେଡ଼େ ଉପକାର କରିଛ। କହି ମନ ଖୁସିରେ ଅକ୍ରୂର ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ଧରିକିରି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଟିକେ ମାୟାଧର ତ ସେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳକୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଜାଣିଲେ ଅକ୍ରୂର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ବାଳକ ତକ 50, 60, 100 ବାଳକ ଯାହା ବସିଛନ୍ତି ଗାଈ ଦୁହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ। ଅକ୍ରୂର ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଇଏ କି ଲୀଳା! ଏ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିଏ ତ ମୋର ଭଗବାନ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଆତୁରତା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗାଈ ଦୁହୁଁ ଦୁହୁଁ କେଶ ଫିଟିଗଲା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଶ ଗୁଚ୍ଛକୁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ତା ହଠାତ୍ ଖସି ଆସିଲା। ଗାଈ ଦୁହାଁ ତ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କେଶ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଆସୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ବହୁତ କେଶ ଆଖି ଆଡ଼େ ବି ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚଟକିନି ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ହାତ ବାହାର କରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଲେ। ଏଇଠି ଅକ୍ରୂର ଜାଣିଦେଲେ, ଆରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବାର ତ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସହିତ ଟିକେ ଆମୋଦ କରନ୍ତି। ତାପର କଥାଟି, ସବୁଠି ଏମିତି ଭକ୍ତକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁରୁ ଶୋଭା ତଳେ
द्रौपदी चिंतिला कुरु सभा तले द्रौपदी चिंतिला कोटि वस्त्र दिया इले तो नहीं नहीं तो भारत युद्ध रे भरतिया पक्षी घंट घोड़ाई रखिले तो नहीं नहीं तो तेबे द्रौपदी को जे भली भाव में कोटि वस्त्र दे लज्जा निवारण कले भगवान एक कथा आपण माने जानते। तेणु यहीपरि गोटे गोटे भक्त प्रत्येकंर दुख निवारण कर भगवान। तेबे एठी गोटे जिनस आसे जे भारत युद्ध भरतिया पक्षी घंट घोड़ाई रखिले तो अनेक बंधु यही जिनसटा जानी ना जे कौन भरतिया पक्षी कोठे रखिले कहीं रखिले एक कथा बुझी ना। तेणु जदि आपण जानी ना ताहले गोटे सुंदर कथावस्तु ताकू टिके आपण श्रवण करेंगे किमती भक्तर डाक को भगवान श्रवण करते। महाभारत युद्ध आपण माने जानिचंदी कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्रे समवेत युजुत्सव। तेणु जो कुरुक्षेत्र से युद्ध हबार जो स्थिर होता तार किछि मास पूर्वर कथा से जो जगार युद्ध हम से जगह टी सजासजी चली कहीं ना हजार हजार रथ आसब केते घोड़ा केते हाथी केते विभिन्न पदातिक सब आसबे। तेणु से गोटे विराट प्रस्तुति चली एवं से विशाल पड़िया को तैयारी करा चली कहीं ना जदि खाल ढीप रहिबो ताहले तो सेमती केते दुर्घटना घटी आ युद्ध कथा तो छाड़। तेणु से खाल ढीप को सम्मान कराऊँच ताकू जेते वृक्ष सब बड़ बड़ वृक्ष सब अच्छी सब काटी दि जाऊँच एवं लटी बुदा ए सब सफा करा चली। ए सब काम देखियापी दिने श्रीकृष्ण और अर्जुन जाइथिले। आउ से महाभारत युद्ध खूब कम दिन अच्छी 3-4 दिन कथा अच्छी से देखी जाइथिले कौन घटुची। तेरे से समय से अर्जुन टिके दूरे जाइए समय श्रीकृष्ण रथ पाखे अच्छा हठात गोटे भरतिया चढ़ई आसी पाद तले पड़ा। श्रीकृष्ण चाहिए कौन पक्षीवर तुम्हें क्या आसिल हठात मो पाखु कौन ना प्रभु मते बंचई दियंतु कि कौन असुविधा है तुम बंचेबी ना देखो एते गछ कटा जाते गछ कटा भितर मु हे गछ गोटे अच्छी से मोर अंडा अच्छा 5-6टी जो 4-5टी अंडा मोर अच्छा से अंडा गुड़िक शावक हाँपाई किछि दिन लगे किंतु बर्तमान मुझे अंडा को नहीं पारि ना। तेणु बर्तमान मु चिंतित गोटे माँ हिसाब से मुझे सुरक्षा देवी किमिति। बर्तमान तो गछ कटा हो एवं गछ कटा है मु तो भूपतित हेबी ताहले मोर अंडा गुड़िक फाटिज। तेणु किमती कौन मु करी गोटे माँ हिसाब से मोर पिलांप मोर कर्तव्य कौन मत आप बतातु मत दयाकोरी बंचई दिंतु मो पिला गुड़ी को किमती बंचई दिंतु। भगवान कहले ठीक अच्छे तुम्हें जो गच्छरे अच्छ से गछ कटा हाँपे आउ दिने 2 दिन समय लगे तेबे एई भितरे तुम्हें किसी खाद्य संग्रह करी आण एवं खाद्य जमती तुम 20-25 दिन पर्यंत रहीपर एभली खाद्य आण भारी आणला परे कौन हम मु चिंता करी तुम्हें से व्यस्त हुए। से पक्षीटी भगवान का शरण नहीं पुणी गला पाद तले पुणी पड़ी तार से गछ उपर पुणी चलीगला। तापरे गोटे दिन पर श्रीकृष्ण अर्जुन पुणी आसिले आसला बेले से गछ कटा हाँपाई जाऊँच। यही समय श्रीकृष्ण को देखी पक्षीटी आशा तार मनरे संचार है एवं किछि सैन्यंगर सेपटे मध्य आसी हस्ती माने पहुँची गले कारण आ दिने 2 दिन पर आरंभ हो युद्ध। हस्ती माने सजासजी होउचंदी घोड़ा माने सजासजी होउचंदी यही सब कथा। तेबे यही समय
से गछटी कटा है एवं गछर डाल पत्र सहित आसिकी भरतिया पक्षीटी टिके छाटी होकर पड़ला ता बसा सहित भगवान एक कथा लक्ष्य कले एवं तांको निर्देश निश्चित से भली है। तेणु से अर्जुन को कहले अर्जुन तुम धनुटा टिके दब कि धनुषर टिके मत दियो। से कहले कौन तुम तो धनुषर धरबनी बोली कही पुणी धनुषर ना देखी कौन टी केमती करवा या कही से कौन कले धनुषरटी मारी आनी गोटे तीर संजोग कले एवं जो सरटी मारिले ताहा जाई गोटे हाथीर घंटी बाजिला एवं से घंटटी सीधा आसी भरतिया पक्षीर उपरे कभर होकर पड़गला ताको आवृत करी से विराट घंटटी खसी पड़े। तेणु अर्जुन दुखित हेले के देखो आपण तो धनुषर धरबेनि बोली कही कौन से अस्त्र धरबी ना मोठू मागिकी नेले पुणी मारे जे गोटे हेले हाँ हाथी मारिदे था हाँ जना पड़ा गोटे मारिदे ये गोटे घंटे पकईदे यहाँ गोटे कि कम कल जी देखि कौन कह कुआड़े आसी कुआड़े कौन है ना ना कि ना मु तुमको महाभारत युद्ध आमर सरी जाऊ तापर तुमको कहबी कौन है। तेणु श्रीकृष्ण और अर्जुन चलीगले महाभारत युद्ध सरीगला तापर किछि दिन पर दिन दिन पर अर्जुन एवं श्रीकृष्ण जाई पहुँचले से घंट पाखे। श्रीकृष्ण कहले मु जो घंट को लक्ष्य करी सरटी मारिली तुम बर्तमान देख कौन तार अवस्था घंटी टेक। अर्जुन गले एवं घंटी टेकीदेले टेकिला बेलू ता भितरे भरतिया पक्षीटी एवं तार चारिटी शावक सब सुस्थ होकर अछंती एवं से माने प्रभु को प्रणाम जनइले एवं सांगे सांगे ता पिलांक सहित से आराम रे उड़ीगला। तेणु यहीपरि भाव भगवान समस्त को रक्षा करते जीए तांकर आश्रय मागिला पक्षीटीए हो हाथीटीए हो बा से जी भी हो जेकोसी हरिणीटीए हो मनीष हो जीए तांको भक्ति रे डाकिला ताकू से श्रद्धा करती जीए तांको भक्ति रे तन्मय होगला ताकू से मत श्रद्धा करि से गुंडुची मूषाटीए भी हो। तेणु प्रत्येक जीव को भगवान सृष्टि करिसेंती एवं तांकर डाक से शुणती तांको प्रार्थना शुणती एवं समस्त को अनुग्रह करिथा। तेणु प्रिय सज्जन वृंद भागवत आमको यही शिक्षा दिए जे भगवान शरणापन्न हो जाओ से निश्चित भाव आमको प्रत्येक विपद रक्षा करिवे एवं आमर चलापथ को सुगम करिवे। ताहेले एठी आमे भागवतर चतुर्थ स्कंधर प्रथम अध्याय जो सारी थिले सी थिला कौन ना से थिला पिता अवज्ञा स्वामी तिले शेषति आत्मसदृश पुत्र गर्भे शेषति के बेहेन लभे पिता अवज्ञा स्वामी तुले चित्ते से न सहिला भले पितार यज्ञ शाले जाई स्वामीर छले कोप वही देवंक मध्ये यज्ञशाले जीवन छाड़े जोग बेले। तेबे एठी आमे पढ़िथिले जे दक्ष भगवान शंकर को तांकर यज्ञस्थल को डाकिले ना। तेणु भगवान शंकर पत्नी हेतेले थिले सती एवं से जाई तांकर पितांको तांकर दुख जनइले जे मो स्वामी के काहेकि डाकिले नाही एवं से पितांक ठार जो अपमानिता हेले सेतेले से यज्ञ कुंड रे झास देले एवं एहा मध्य शिवं को अत्यंत आघात देथिला। तेबे से संपर्क एति कही आमर चतुर्थ स्कंधर प्रथम अध्याय सरी जाइथिला। तेबे द्वितीय अध्याय कौन अच्छी आम सेठिकी जीवा। विदुर उवाच जे शिव साधुंकर श्रेष्ठ
ତା ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷ କଲା ହଟ ଦୁହିତା ବତ୍ସଳ ସ୍ୱଭାବେ ସତୀକି ଦେଇ ଅଛି ଭବେ କିମ୍ପା ଅନୀତି ଆଚରିଲା ସତୀକି ଅନାଦର କଲା ସଚରାଚର ଗୁରୁହର ସେ ଆତ୍ମା ରାମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ବିକାର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ଯାହାର ସମସୁହୃଦ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କିମ୍ପା କଲା କେବା ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଜାମା ତାର ସ୍ନେହ କିମ୍ପା ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହା କହ ଶିବଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲା ସେ ଦୁଃଖେ ସତୀ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ମୋର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ଭୋମୁନିକର ଅନୁଗ୍ରହ କହ ହେ ନର ହୁସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ସତୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୈତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ପଚାରିଛନ୍ତି ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଜୋଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବା ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯାହାର ଜୋଇଁ ସେ ତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଭାବିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନାଦର କଲେ କାହିଁକି ଆଉ ଯଦି ବି ଅନାଦର କଲେ ତାହେଲେ ସତୀଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଏଭଳି କହିଲେ ଯେ ସେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା କାରଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷି ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁରଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଗ ଭୂଷଣ ମୃଗଧରଂ ବନ୍ଦେ ପଶୁନାଂ ପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହ୍ନିନୟନଂ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟಂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟଞ୍ଚ ବରଦಂ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କରମ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ସେଭଳି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ଅନାଦର କଲେ ମୈତ୍ର ତାପରେ କହିଲେ ଶୁଣ ବିଦୁର ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ପୂର୍ବେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଜ୍ଞେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଆଚରଣେ ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେବଗଣେ ଅଶେଷ ମୁନିଙ୍କର ମେଳେ ମିଳିଲେ 10 ଦିଗପାଳେ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ନାଗକୂଳେ ମିଳିଲେ ପିତୃଜେୟ ନଳେ ଋଷି ଦେବତା ଗଣ ଆଦି ଯେଣେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପାଦି ଏମନ୍ତ ସୁର ଗଣ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗ୍ରତେ ସୁର କିନ୍ନର ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସେ ଦକ୍ଷ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜେ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭୁବନ ଗଞ୍ଜେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେହ କାନ୍ତି ମଣିକଙ୍କଣ ଝଟକନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାର ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଥିଲେ ଯେ ତିମିର ଆୟତେ ଦକ୍ଷର ତେଜେ ତମ ଗଲା ସେ ସଭା ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲା ସଭାର ଜନେ ଦକ୍ଷ ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ମଧ୍ୟେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଥିଲେ ଦକ୍ଷକୁ ଦେଖି ନ ଉଠିଲେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ମୁନି ଯେତେ ସାନନ୍ଦ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳି କରି ନିଜ ମାଥେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନେତ୍ରେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ବାଣୀ ଭାବେ କହନ୍ତି ପୁଣି ପୁଣି ସେ ଦକ୍ଷ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଚରଣେ ପ୍ରଣମିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୃତ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ଦକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ନିଜ ସମୀପେ ବସାଇଲେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର କଲେ ରୁଦ୍ର ଯେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ଉଠିଲେ
ଦେଖି ରୁଦ୍ରର ଅସନମାନ ଦକ୍ଷର ଚିତ୍ତେ ଗରୁତମ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯାଇ ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଦେବତା ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମା ନ ଉଠିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଉଠିବେ କାହିଁକି? ସେ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ସେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଶିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୋଇଁକି ଆଉ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଜୋଇଁ, ମୋତେ ଦେଖି ଠିଆ ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ଦକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବେ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ନ ଗଣିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଅବଜ୍ଞା ଦୋଷେ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେହ୍ନେ ଉଦିତ ମାରତଣ୍ଡ। କର ପ୍ରସାରୀ ସଭା ମଧ୍ୟେ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦେ। ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ତ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଅଛ ଏବେ ତ ଦେଖିଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଯେ ସଦାଚାର ଏ ଜଗତେ। କେ ଲଙ୍ଘି ପାରେ ତାହା ବଳେ ଏ 3 ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ। ଦେଖ ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ ଲଙ୍ଘିଲା ମର୍କଟ ଲୋଚନ। ରୁଦ୍ର ବୋଲାଇ ଗର୍ବ କଲା ଏ ମୋତେ ଦେଖି ନ ଉଠିଲା। ଦେଖ ହେ ଲୋକପାଳ ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଲଜେ ରହି ସଭା ମଧ୍ୟେ। ଯେ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କି ଭାବେ କଲା କଦୂଷଣ। ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ଏ ବୋଲାଇ ଯେଣୁ ଦୁହିତା ଦେଲି ମୁହିଁ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିପ୍ରସ୍ଥାନେ ଦୁହିତା ଦେଇଛି ପ୍ରସନ୍ନେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଗୁରୁବର। ଅଭିବାଦନ ସ୍ତୁତିବାଦେ ଧର୍ମେ ନମିବ ମୋର ପାଦେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୋଇଁ, ଅଥଚ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା କଥା ନା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ଗୁରୁଠୁ ଗୁରୁ, ମହାଗୁରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଭଳିଆ। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ? ଏହା ନ କରି ମୋ ଚରଣେ ଅବଜ୍ଞା କଲା ମୂଢ଼ପଣେ। ଏ ଲୁପ୍ତ କ୍ରିୟା ହୀନାଚାର ଅଶୁଚି ଶରୀର ଏହାର। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭେଦେ ଅଭିମାନୀ ବର୍ତ୍ତଇ ଶୂଦ୍ର ଦେହ ଘେନି। ଏହା ମୁଁ ନ ଜାଣି ଅଜ୍ଞାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ। ଦୁହିତା ଦାନ ଦେଲି ମୁହିଁ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେହ୍ନେ ବେଦ କହି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ଦାନ କରି ବହୁତ ଭୁଲ କଲି। ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର କନ୍ୟା ଦାନ କଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଯେମିତି ମୂର୍ଖକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଦ ବହି ଦେବା, ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ବେଦ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ, ୟାକୁ ବେଦ ଦେବା କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋର କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ ଦାନ କଲି। ତେଣୁ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଦକ୍ଷ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗାଳି କରି ଚାଲିଲେ। ଅପାତ୍ରେ ଦେଲା ଫଳ ଯେତେ ଏବେ ବାଧିଲା ଆସି ମୋତେ। ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଏ ନିରତେ ବର୍ତ୍ତଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଥେ। ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରାୟ ନଗ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନୁ ଶ୍ମଶାନେ ଭ୍ରମଇ। ଜଟା କଳାପ ମୁକ୍ତ କେଶ ଶ୍ମଶାନ ଚିତା ଭସ୍ମ ବେଶ। ଚିତା ଭସ୍ମରେ କରେ ସ୍ନାନ ଶରୀରେ ଅସ୍ଥିର ଭୂଷଣ। ଉନ୍ନତ ଭୋଳେ ହସେ ମୁଖ ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚଇ ଆତ୍ମା ସୁଖ। ଏହାର ନାମ ମାତ୍ର ଶିବ ସ୍ୱଭାବେ ଅଟଇୟ ଶିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ, ଇଏ ଜାଣିବ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଯାଇ ଶ୍ମଶାନରେ ସବୁବେଳେ ବସିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଲେ ସିନା ଭଦ୍ର କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତା।
तेणु नाटा सिना यार शिव किंतु यार कार्यक्रम सबू हूँ अशिव अर्थ ये नाटा मंगलमय पाई किंतु अमंगल कार्य ये तेणु क्रोधरे वशीभूत हो दक्ष भगवान शंकर को गाली कर चलती प्रमत्त मत्त जनप्रिय एणु अशुचि एहा काय प्रमथ भूत गणपति नित्य तामस बहेमती जेणु तामस जनप्रिय नित्य निंदित एहा देह मुमूढ़ न जानी अज्ञाने विश्वासी ब्रह्मार वचने एहा सती कन्या देली अति अनीति आचरिली। तेणु दक्ष बहु दुखित हेले एवं से मर्माहत हो क्रोधित हो जहा पारि ताहा शिवं को गाली करी चलले। तेणु प्रिय सज्जन वृंद या परे कौन हम आमे परवर्ती अध्याय पाठ करिबा। तेणु एठी लक्ष्य करंतु भगवान शिव शंकर जी होचंदी आशुतोष जी होचंदी मंगलमय एवं जी होचंदी संहारकर्ता तांकु ठीक भाव न चिन्ही तांकर ससुर दक्ष तांकु निंदा करि चलले गाली दे चलले एवं अतिशय क्रोधर बशवर्ती है तांकु अमंगल सूचक बोली मध्य कही गले। तेणु प्रिय सज्जन वृंद क्रोध कला माने निश्चित भाव तार कुफल मनीष को मिलता है। तेणु यार कुपरिणाम अवश्य दक्ष भोगिबे जहाँ आम परवर्ती पर्यायर पाठ करिबा। तेणु आमे क्रोध को निज आयत्तर रखिबा। क्रोध हूँ गोटे भयंकर कुकुर सदृश या जहाँ उपरकू ता छाड़ीदे से कामुड़ी दब एवं ताकू भयंकर जलांतक रोग दब आउ हेते बेलू किछि भाविले आउ किछि हो पारिबो नाही। तेणु क्रोध को आमे आम आयत्तर रखिबा ताकू आवश्यक बेले छाड़िबा। ताहले प्रिय सज्जन वृंद आजिर भागवत एठी रहिला। आमे परवर्ती पर्यायर आमर पुणी पाठ करिबा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।